Yo, Apa iki to? Kotor iki. eh, ceritanya kita mau mancing mas bro. Mancing cana limbata pakai alat seperti ini, Seadanya. seadanya. Kita mau buat ini dulu. Carang apa jenenge? Sogoi. Wis ta, ngene bisa ta. Nah, iso. Piye nang ngene. Tentengen sih. Hah? Oke, Oke, masuk. lanjut kita cari sarangnya. Nah, contoh sarangnya seperti ini. Sarang cana limbata. Kita akan mulai mancing kedap. Jeruk ora? Iya, jeruk kepol. Sak tekanmu. Set. Tak ya. Nah, kita cari carang dulu mas bro. Ini cok, wiki aja. Oh iya min. Kita tunggu 15 menit. Bisa lebih. Sak mangane. Kok baleni tuh? Bukunya tengah lah. Hai. Bukunya dhuwur. Oh, Tak edit ya. yang ini cara pemasangan. Tinggal sangkutkan di atasnya. Kita tunggu 15 sampai setengah jam. Kita cek lagi. Ini bulan wis ketutup Iya. anu kabeh. Ini dipasang itu bulan dulu. Nah, rumahku ngerti. Bulan bendene enggaknya kita cuma kena beli gede. Benaran ini kan jelas dari sing hitam ini gitu. Kita lah bermasang siji to iki kene. Loro cek loro. Kayaknya Heeh. Tajur tadi. Let's go. Ini mas, tanda-tanda pancing dimakan, semanteng urun. manteng. Madiang berarti. Wah. Dipangan apa iki, Cok? Angel dikari. Digoreng lanjutan kok, Min. Nyangkut apa dipangan? Ternyata dibawa masuk teman-teman. Pangan nyuwi apa yo? Sebelum kan, Cok. Turutan anu nih. Kali ini. Aduh, Cok. Woi. Woi, nyuwi aja. Ya sih digomel gua ada meneh. Wira anu, rasa siji kok. Bisa, oke. Oke.
perjuangan ternyata. Sangkut ke berarti. Iya cuk, sangkutnya cuk, gagal. Yuk kita lihat pancing yang kedua. Di sini nampaknya sudah dimakan. Min, hati-hati min, iwak tok iki. Ser. Nyangkut. Running iwak eh. Aduh, entek tapi. Gagal. Yang kedua gagal. Padahal kayaknya wah trik aja. Lah iya. Tanda-tanda. Det. Itu lagi. Wih, belut. Mas. Rene sik, delok rene sik. Wah, akhirnya jackpot. Belut Mas. Guys. Lumayan Mas. Lumayan Mas. Lumayan Mas. Sik kono sik. Kayak lisi tak kayak urung ditarik ya. Kita kan telak nek ngene iki, Cuk. Telak nek. Dapat belut. Lumayan. Nah kuwi kono. Ya kuwi. Ning kenane kuwi lho, talesi lho, tak taleni. Iya. Pancing kelima. Wih, etok yoan. Pacolan. Cara tak welet. Nggih. Welet. Nggih. Tibake sik. Wih. Dua. Oke. Yo. Malak. Etane kok etanan wae. Col kene etan. Pancing yang kelima. Narik pancing yang kelima. Di sini spotnya. Bismillah. Tok ramin. Waduh, jong. Ini apa tuh? Ramah betul. Spot di lubang-lubang. Salah penempatan. Ini kata tutup. Makannya kok anunya belum. Iya. Kelang. Gelang belas. Kita lanjut. Iya, kurang lebu. Kan kula no. Itu. Wih, si. Lumayan. Kok tas kok? Lumayan. Dipasangin nggo. Ini Mas, Bro. Halo. Narik sono pas mbok paten ini, narik sing siji. Sisan sijine. Ini dipasang cek nah, Cek. Masuk lho, Cek. Etane ganti. Okah soal iwak kono. Bar pasang ping okah. Wah, jong Mas, Bro. Zong, wah apik kulon kene. Tuh. Dan dia nemu kayu memang.
Wah, karena tani kayak lima ini. Kayaknya. Wis siapa tani sih?